Praise the Lord. It's so great to be in the house of the Lord. Amen. Amen. Palakpakan na tutumbuhin Ginoo. Praise the Lord. Praise God kay gidalagyud ta sa Ginoo diri sa simbahan karon, and I'm so thankful to be able to see your beautiful faces this Sunday. And today we will continue to listen to the word of God. Kinsa ang excited na maminaw sa pulong sa Ginoo? Mingog amen. Kinsa excited na ma-bless sa pulong sa Ginoo? Musyaga to praise the Lord. Praise the Lord. So today, we will be talking about our topic for today, which is Gifts Unleashed for the Church. Our text is found in 1 Corinthians chapter 12, verses 1 to 11, and then we will jump to chapter 13 and read verses 1 to 3. So I ask everyone, in reverence to the Word of God, let's all stand, manindog tantanan, and together, let's read our text for today. 1 Corinthians 12, 1 to 11, and chapter 13, 1 to 3. Let's all read together. Now concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. You know that you were Gentiles and carried away to these dumb idols, however you were led. Therefore, I make known to you that no one speaking by the Spirit of God calls Jesus accursed, and no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. There are diversities of gifts, but the same Spirit. There are differences of ministries, but the same Lord. And there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. For the one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the same Spirit. Verse 9. To another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the same Spirit. To another, the working of miracles, to another, prophecy, to another, discerning of spirits, to another, different kinds of tongues, to another, the interpretation of tongues. But one and the same Spirit works all things, distributing to each one individually as He wills. Let's jump to chapter 13 and let's read verses 1 to 3. Though I speak with the tongues of men and angels, but have not love, I have become surrounding brass or a clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all the mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. And lastly, verse 3, and though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Shall we all bow our heads and pray? Heavenly Father, O God, Lord, we expect something great and something wonderful from you today. I pray, Father, that you will bless us, O God, and I rebuke any spirit that will hinder us, O God, Lord, from receiving the message of your word today, O Lord. I pray, Father, O Lord, that you will speak to us mightily, O Lord, and that you will be able, O God, Lord, to touch our lives and change us to be more like you. I pray, Father, that you will use me as your mouthpiece, O God. Cover me with your glory that I may be able to speak the words from you, O Lord. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Sige, manlingkod na ninyong tanan. Before I start my sermon, I would like to announce na naana po ang chicken pox sa ato ang palibot. So if you are not wearing a mask, kanang dili man sa magstrikta lang ta, pero ayaw kay mo sige haghag. Ayaw kay mo sige kuan, beso-beso lang kay. Airborne baya siya ang chicken pox. So we actually have 2 cases na sa children's ministry. We have last week and this week na po na po'y isa. Pero sa amo ang children, dili na daghan kay murag nahurot siguro sila last na round sa chicken pox. So ang mga naigo actually amo mga teachers, amo mga adults. So kindly let us just be cautious sa ato kasi airborne ang chicken pox. So kung wala mo nakamas, dili lang kahit na magsige og dikit-dikit, ang Holy Spirit na lang atong padikiton sa ato. Amen. Amen. Praise the Lord. Sige, ang ready na maminaw o mabless sa pulong sa Ginoo, mingon og amen.
Sige daw, Bik, kay murag ka ng, ano pala kita ka ng, ang uban bago pa siguro ning mata. Sige daw, kung ikaw guwapa, unya kung ikaw, kabalo ka na anak ka sa Ginoo, unya, pag mutano ka sa imunang sa amin, makaingon jud ka na, gwapo gud kayo ang binuhat sa Ginoo. Mosyagit ang praise the Lord! Sa kong pagkabalo, mga gwapo, matapos hinay lagi itong mga tingog. Sige lang igsuon. So, karong buntaga, as I share, pwede ko manghangyo na tabangan ko ninyo gwali. Okay lang na. So, para tabangan ko ninyo gwali, padaghanay mong amen. Sa imong katapan. Hinay mong katapan ha, padaghanay tag amen. Ha, sige, sugdan daw na to para natay score tanan. Ang tanan mo, syagi tag amen. I praise the Lord. Daghan ko kauban karon mo tabang sa ako ang wali. So today, we will continue with our series, which is Family on Fire. Nag-start na siya last karong August. And then for the past week, we have talked about the fire within, the bold witness and not silent spectators. Kasi when we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, we also receive ang Holy Spirit. And it is the Holy Spirit that is transforming us. That is why on the second Sunday, nakadungog ta sa wali na revival starts at home. Why? Because when there are changes in your life, kinsay una makapansin? Kauban nato sa balay, di ba? And then nga to ang mga kauban sa balay, maigo pud sila sa fire from the Holy Spirit which is in you. And last Sunday, nagstorya dayon si Ma'am Love about fireproof faith in a fading culture. Why? Because the Holy Spirit is a burning fire. And when that fire burns, iyahang, mura gani gold, unsaon na to pag-purify ang gold? Di ba sunugon ang gold, hangtod mawala tanan ang impurities, hangtod mabilin na lang ang gold. That's why in our faith, itest gyud ta by fire. Muna mag-ampo gyud ta na fireproof gyud ang ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Apil na siya. So, mangutana ko sa inyo ha, kinsa diri ang gidawat na si Jesus Christ as their Lord and Savior? Mingog, amen. Okay, 2 points na mo. Duha na mo ka amen. So, what happened when you receive Jesus Christ as your Lord and Savior? Di ba nakita ninyo na ay changes? There are changes in your life. And then, habang nagahinahinay ang change in inyong life, musimba na ta sa simbahan. Sa una, musimba lang ta kung Christmas. Musimba lang ta pag naay nag-invite sa atua, pag maninong or maninang ta sa bunyag. Kaya ma-required bang ka? Kaya simbahan man bunyagan, di ba? Makaato lang simbahan pag maimbita sa kasal. Pero ang ginahulat, ang reception gihapon. Pero tingala ta, when we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, we started liking going to church. Kinsa ang naka-experience ana? Mingog amen. Amen. Half lang ang naay 1 point. Kaya wala mo ni amen tanan. So, what happens next? Habang naamo sa church, have you felt na naamoy desire to take part in the church? Naamoy desire na mutabang sa simbahan, mu-involve sa simbahan? Kabalo mo unsa ang tawag ana church? That is what we call spiritual gifts. Today, this morning, we will be talking about gifts unleashed for the church. And those gifts are what we call spiritual gifts. Now, let's talk. What is spiritual gifts? Na yung nag-ano sa ko, i-announce daw ang chickenpox. Na humana na po i-announce ang chickenpox, Nurse Chai. Okay, so, what are spiritual gifts? So, spiritual gifts are, sige daw, B, para makascore tang tanan. Everybody, let's read. Spiritual gifts are special abilities, talents, or capabilities given to individual Christians by the Holy Spirit. These gifts are not natural talents or skills, but supernatural endowments provided by God's grace. Okay. Spiritual gifts are not your talents and not your skills. Moana mo, Ate Jibay, gwapo man kog tingog. Ako po, Ate Jibay, kanang hawd ko og muhimo og ingani. Moana na siya kung spiritual gifts? No.
spiritual gifts, gikan na siya sa Holy Spirit. Gihatag na siya sa atoa. Mga kakayanan nato, mga abilities nato na gihatag sa gikan sa Holy Spirit. Dili na siya gikan sa imuha lang. Usay mong gud mo ana kanang ano mong gud mi mga singer mong gud mi kay akong family singer. Dili ing ana ang spiritual gift. Unsa di ang spiritual gifts? It is given by the Holy Spirit for the purpose of serving God and others within the Christian community. They are meant to be used to build up the body of Christ, which is the community of believers. We will know that it is spiritual gifts if those capabilities, those skills that you have, gusto na nimo gamiton diha sa community of believers. Matingala ka sa una, ang imuhang singing career sa video okay lang. Magsige kag birit-birit. Pero sa sige nimo kadtog simbahan, sa sige nimo basa sa Biblia, you want to use your talents and skills for the glory of the Lord. That is spiritual gifts. And we have to understand that that is from the Holy Spirit. Igsuon dili na gikan sa imuha. Sa sige nimo nag-uban-uban sa Ginoo kasi God is so generous that God is willing to give us these gifts. So, asa day nagikan ang spiritual gifts? It started on the day of Pentecost. When the disciples of Jesus went to the upper room, prayed and fast and worshiped the Lord, and the Holy Spirit came upon them. And spiritual gifts were manifested. Some of them spoke in tongues. Some of them naglaughing in tongues. And you know what happened after that indwelling and empowerment of the Holy Spirit? The church was created. Why? Kasi nagkaroon sila boldness to share God's word. And not just share the boldness. Kabalo ba mo ang mga dato, gipamaligya nila ilang mga kabtangan. Why? Kasi ang ilahang mga nakuha na kwarta, gipang share nila sa ilang mga kauban. Ang mga skillful na mga tao, they use their skill to build up the church. And that is the manifestation of the Holy Spirit in the church. And don't you know that in Acts chapter 1, this has been promised by Jesus Christ. Kinsa ang nag-promise sa spiritual gifts? Okay, gamay na po ng points, ani. Sige, kinsa ang nag-promise sa spiritual gifts? Jesus Christ. Jesus said, ayaw mong hawa, stay sa mo, pag-ampo mo, and I will empower you with the Holy Spirit. Now, let's go back to our text in 1 Corinthians chapter 12. Si Apostle Paul, the writer of this book, 1 Corinthians, iyahang gistorya ang mga church sa Corinth. Why? Kasi ang Church of Corinth, di ba nag-story na ko ganiha, na naanay empowerment of the Holy Spirit, naanay mga nadawat na spiritual gifts, pero naa sila confusion, kay ano naman sila lang na spiritual gifts? Ilang gibati ba? Sila lang ang holy? Ka-experience mo na, nata diri sa simbahan, pero feeling nato ang uban lang ang gihatagag spiritual gifts. Feeling nato ano lang ta, passenger lang ta. Passenger princess sa simbahan. Muato sa simbahan, malingkod lang. Wala may appeal, maglingkod lang mi. Naay confusion. That's why Paul spoke to them, ana siya, concerning spiritual gifts, I don't want you to be ignorant. And that is the message of the Lord for us today. The Lord does not want us to be ignorant about spiritual gifts because He is ready to pour out His Spirit upon this church, upon His people. Ready na ba ta? Praise the Lord. So, si Paul, kasi sa una mga Gentiles mo, dili pa mo kasabot ani. Ang inyuhang ginasunod kay kung sa to yung nasundan before. But, explainan ta mo karon about ani sa gifts, kasi ignan ta mo, if one is speaking about Jesus Christ, one is believing the gospel of Jesus Christ, dili na niya pwede dauton ang pulong sa Ginoo. And you cannot talk and say about the Word of God, the gospel of Jesus Christ, if it is not
from the Holy Spirit. Kasi uso ani ilahang panahon secretarianism. Unsa na secretarianism, pastora? Kanang feeling ganina to kay lain sila, di na to sila kauban, ay di na sila tama, di na sila mao. Lahi na ilahang ginabuhat. Remember ninyo tong si Jesus Christ ug ang mga disciples, ning ana ang mga disciples. Jesus, lagi sila, naga-cast out lagi sila kuan, evil spirits in your name. Pero di man na to sila kauban. Di man na to sila kauban diri ana si Jesus Christ. Pag they are not against us, dili na to sila kalaban. Remember si great prophet, teacher Gamaliel, ang teacher ni Apostle Paul. Ana si si Gamaliel, pasagdan lang na sila. Kasi if kung tinuod na sa Ginoo na, it will succeed. Pero kung dili na sa Ginoo, mag-fail na siya. We have to understand this first truth about spiritual gifts. Number 1 is, spiritual gifts do not divide but unite. Ang mga spiritual gifts that you have will cause the church to be united. Mauna siya ang first na mark na spiritual gift siya. Kasi if you believe that you have the gift, but when you speak, when you talk, ang influence nimo kay masiak ang simbahan or mag-say against the leader of the church or anyone in this church, that is not spiritual gift. It is imuha lang capabilities, imuha lang kakayahan, and kung dili nimo na ihatag sa Ginoo, basi gamito na sa yawa para maproblema ang simbahan. Again, unsa ang evidence that is a spiritual gifts? It unites people. So, I can boldly say, daily spiritual gift ang luodan. Ignay mo katapat, ayaw pagluod-luod. Dili na gikan sa Ginoo igsuon ha. So dili na siya spiritual gift. Basig feeling nimo na Christian ako, na sensitive na manuon ko, igsuon, dili na siya spiritual gift. So, number 1, spiritual gifts do not divide, it unites. Number 2, spiritual gift is for the profit of all. Wala gihatag ang spiritual gift para musikat ka. Wala ka gihatag ang spiritual gift sa Ginoo aron mahimo kang kuyaw. I tell you, ang akong journey becoming a pastor, I did not wake up, pag bata pa lang na, pag pangutanon kanimo tong bata ko, dili ko mingon na, I want to be a pastor. O mga bata ha, dili ingana ang nahitabo sa ako. Ang ako lang, nin journey lang ko sa unsay ipabuhat sa Ginoo, gipugos ko ni Ma'am Love, o Ma'am Love, gipugos ko ni Ma'am Love na muskwela embay, kaya umbo ko ginabuhat kung kinabuhi ato na time, eskwela kog embay, nya paghuman og embay, ano mo din si Pastor Sammy, bye, mag-take kag exhorter exam. Kung siya exhorter na, hello, pastor na kita. Okay, sige. So take po ko og exam. I took the exhorter exam. I think that was I graduated 2019 sa MBay. I took exhorter exam 2020. And 2020, Pastor Sammy also died. The morning Pastor Sammy died, kadlawon si Pastor Sammy gikuha sa Ginoo, and I do really believe that he died praying for the church. Why? Kasi kadlawon nagdamgo ko. Ang akong damgo si Pastor Sammy. Gipangita ko niya, unya sa akong gihimo, nagtago-tago igsuon. Pero di akong tago-tago, likay-likay jud ko. Sige, pangita si Pastor Sammy sa kuha. Eventually, hanga kanang hangakon ni kasi mong damgo, ato gid akong gibati. Eventually, nakitaan ko ni Pastor Sammy. Ana siya sa kuha. Bye! Ay, sig tago-tago diha. Dali na, kay daghan pa kayo tagbuhaton. So, nintindog ko, niuban saya, nakamata ko. Kapoy ko, igihanga ko sa ako ang sa ako ang akong damgo. And, pagkahapon na migiignan, nawala na si Pastor Sammy. Pagtawag sa kuha sa akong mama, nagiigna na, bye, gikuha na sa Ginoo si Pastor Sammy, perte yun akong hilak. Perte na akong hilak. Kaya siyempre, gipadamgo ko niya, tago-tago good ko. And don't you know, unsa ang last words na gingon ni Pastor Sammy sa ako, gipasa na ko sa iya ako ang exhorter exam ang katong for kananing ipasa man na sa sa Tennessee ang amo ang gipangbuhat tas isulatan niya as senior pastor. Pagpasa na ko sa iya, ingon niya sa ako, last words niya sa ako, abay,
ako na'y bahala ani. And from 2020 hangtod karon na ako sa inyong atubangan as a minister of the Lord. Amen. Praise the Lord. I believe that was the spiritual gift from the Lord, confirmed by my senior pastor. Kaya pangutan ako niyo, di ko gusto magpastor, oy. Di ko gusto ko magsong leader. Tapatan ako si Rhea o si Ate Olive. Pero nga naman, unsa di ang purpose na maging pastor ko? This is not for me. This is not for my family. This is for the edification of the church. And that is an evidence that what you have is a spiritual gift. Daghan kasi klase ang spiritual gift igsuon. Daghan atuan ang istoryahan unya. But one thing is for sure, when the Lord gives that to you, the church will feel it. Ang simbahan mabati, and it will cause this church to be united. So that's the second truth, that the spiritual gift profits all. Dili na siya for our own gain igsoon. Next, the third one, different spiritual gifts. Okay. Sa Bible, kung tanaw na to sa Bible, naay-laing grupo of spiritual gifts. Nagsige kong study ko, kung pila man gyud ning spiritual gifts, uy, kay, ang naingon sa uban, lain, naingon ning ani, 90, naingon ning ana, pila man gyud ang spiritual gifts. As I was studying, I realized that when Paul speaks about spiritual gifts, depende pod niya kung unsa ang simbahan na iyang ginaistoryahan. So si Paul, when he talks to the Church of Corinth, kay mo man to ilang ginaistoryahan mga spiritual giftings na speaking in tongues, mo man to ilang mga ginaistoryahan kanang mga knowledge, kanang mga prophecy, mao pod ang gi-emphasize ni Paul. But when he spoke to the Church of Romans, iya pong gi-emphasize tong mga gift of giving, mga gift of mercy. Ingana, kasi I believe that klase-klase ang spiritual gifts. As long as, number one, gikan siya sa Holy Spirit. Number two, kay it profits. Unsa gani? It profits the church. Dili mo sikat ang isa ka buok tao. And unsa to kong gingon kaganiha, it causes us to be united. That is spiritual gift. So, I will be talking about the spiritual gifts katong sa Romans, and then also in the 1 Corinthians chapter 12 verse 8 to 10. Mauni sila ang mga spiritual gifts. Uy, nasobraan. Wait lang, balik. Okay, sa Corinthians 9:9, sa Romans na ay 6. So, ako na siyang gitandi, o atoan ng isa-isahon. So, igsuon, kung nagani kay makitaan diri, tas murag na ay luksong dugo, imuhang gibati, alaka, basig mo na lang spiritual gift na ihatag sa Ginoo sa imuha. Sige, so ato aning isa-isahon. The first two are wisdom. The spiritual gift of wisdom. It is a deep understanding of God's truth and ability to apply it practically to life situation. I praise and thank the Lord. Kisa diri ang naga-soap. SOAP. Diba? Scripture, observation, application, and prayer. Struggle kay nako sa una igsuon ng application. Unsa man ako ni pag-apply ning nagsinundangay sila David, oy. Unsa man in tawon ni, oy. Katong sa Judges na time, unsa man ako ni pag-apply. Katong sa Leviticus ug sa Numbers, imong tan-awon ang mga lineage kun kadaghan ba ning pangalan, Lord. Unsa man ako ni pag-apply. Kabalo mo, I believe na na-receive yun ako ang gift of wisdom. Nga naman, kay makabuhutang naman kong application. Makahilak naman ko sa kong application sa pagbasa sa Biblia. Igsoon, mauna siyang kita, diri sa simbahan nato, dili lang ta musugot na makatuon tagpulong sa Ginoo pag musimba, pag mag-Bible study, kita pud mo basa pud tag Biblia. Kinsa diri ang kana naka-experience na lisod kay sabto ng Bible pastora, mingog amen. Lisod, oy, wa may drawing ang Bible. Wa jud, hastag yung boring pas boring. Hanap akong ate, mura man sleeping pills ning Bible, oy. Pag mubasa ka, makakatulugon naman ka. But I tell you, the Holy Spirit will give us that gift of wisdom. Matingala na lang ka. Ang word pa lang na, in the beginning, naghilak-hilak na ka. Kay,
gihatagan na kag spiritual gift of wisdom. Next, knowledge. It is the special insight and knowledge of God's word and His will. One thing that Pastor Sammy really said, nagipangayo gyud daw niya sa Ginoo, gusto gyud daw niya ma-bright sa Bible. Tinuod gyud na si Pastor Sammy. Wala pa'y Google Concordance na siya. Pag mangita kag Bible verse about na ay problema, hala, naaday na siya verse para sa imuha. That is the gift of knowledge. Akong mama, giba prayer diri sa church, morning prayer. Wala niya nabasa akong message na siya ang mag-prayer. Pag abot diri sa simbahan, Mama, ikaw ang mag-prayer siya. Anak, wala ko ka-ready na. Mama, ikaw na gud mag-pray. Okay, mag-pray. The word of the Lord said in the book of hala, tanaw akong mama. Nakalitan daw siya, pero naada yung siya verse na naingon. Naada siya pulong sa Ginoo. And that is the gift of knowledge. Kinsay gusto anda ng mga gifts. Mingog, amen! Praise the Lord. Ngano magdi maduha-duha man mo, gipromise namin ni sa Ginoo, kaya niya ihatag sa atoa. The third one is the gift of faith. It is a supernatural ability to trust God and His promise in an extraordinary circumstance. Last week, nangadto mi og Maragusan, unya kay kanang salig lagi kay Google Maps, unya kay nag-duty pa man si Chichay, gikan mi og Davao, sobra na to 5 p.m. We are expected to reach ang amo ang destination by 9:30. Pagsaka sa nabunturan, kusog kay ulan yan, no? Kusog kay ulan. Ang gikan na 100 kilometers per hour na pag-drive ni Kuya Glenmar, tingala mi, ning 30, 24, ni 16 yun to ba? Unya, kay nabasa, kay nagaulan manggod, nabasa, tas automatic ba ang sakyanan ni Kuya Glenmar? Hala ka, siko na ako si Hailey. Ay, pagtulog-tulog nila na, pag-ampo na. Unya, feeling ko na mo ni agi mi sa Red Sea. Kanagay mo, anag, ang tubig na dagko, gani kayo. Pero ampo lang yun og ampo. Unya, pag napot namin sa Maragusan proper, sige lang may sunod sa sa Google Maps. Unya, ang ingon sa Google Maps, musaka pa man mi dito sa Maragusan Mati Road. Saka pod mi, pero si Kuya Glenmar, naglingi na siya ato sa kadalan. Naanag siya murag agianan, sunod lang kita sa sa Google. Pag abot na mo dito, siya na, 10 kilometers from your destination, ning tuyok mi, dito sa dalan, na ang half simento, ang half dili, as naanami sa mong heart ba, tama ba niya itong ginaagian? Sige, sunod lang na kay Google. Sige na, sulod na mo sulod. Wala may suga na lang manggid sa sakyanan. Hangtod ni abot gud minsan dito, na amo ang makitaan na lang, rin itong si Google, 4 kilometers to your destination. Ano siya? Na amo makita dako na makayong bato na boulder na naay kaubang bakho. Di naman gud ni mao, Lord. Unsa nang oras, di ba? Moabot mi dapat 9:30. Alas 10 kapin na. Kulbaan, nagyud kayo may kay walay suga igsuon. Wala na itao. Unya, napa mi gusto pangutan-on na tao. Kay naay gamay na balay. Sugaton pag yun mi sa iro. Wala gyud min. Hala, ang kulba. Grabe na gyud among kulba. Layo kay min. Nami sa may Maragusan na bunturan. Layo na kayo. Unya, nimbalik lang mi. Sige lang gyud mig-ampo. Sige lang mig-ampo. Praise the Lord. Kay pag-agi na mo, naay ka ng sundalo na outpost. Nagtuog yun ni Chichay ng mga anghel. Gito sila sa Ginoo. Kaya pagpangutana na mo sa ilaha, soft-spoken, kaayo sila. Unya, mga pugi, git kay sila as in. Nawala, gid among kakulba. Pagpangutana na mo, asa diritong kuan? Hala, layo na kaayo mo, Lord God. Layo na kayo mo. Diretsyon ninyo, pag-abot sa rotonda, tuyok. Sige, Lord, naog lang mi. Sige lang yung ampo, sige lang yung ampo. Unya, pag-abot na mo dito, naan ang landmark, ang nagtapang sa mo, sige pa yung ingon og, dool na mo, diretsyo lang, diretsyo. Unsay diretsyo na ang dalan, ana-ana, wa magay diretsyo. Kung nawala naman gitaan, di ba? Manya, magsigig ingon og, hapit na mo, hapit. Unsay hapit na, wa magay balay, wa jud kay makit ang balay. Lord, tabang, niabot gid sa point na, niana na si Chichay, mamalik na ta kay murag, kung si mamalik ko, layo making dabaw, ni usao naman ni anak ko sa iya, Chay, ayaw kahadlok. Kaya di ba giampuan naman nato ni? Di ba gi-pray naman ni sa cottage prayer? Di ba ma? Unya gi-appeal naman ni sa Manila paper. Salig lang, Chay. Tuuhan nato. And kabalo mo, ang amo ang kauban, sila Angeline, nauna na dito sa lugar. And they were praying for us.
And si Eli, ako ang 7 years old na pag-umangkon, ana siya, Lord, ayaw pa ulan na, Lord. Please lang, Lord. Please lang, Lord. Ayaw gid pa ulan na, Lord. Kaya wa pa mi kaabot, nakulbaan na po sila, kaya wa pa mi kaabot. Praise the Lord, Gyud. Diretso lang Gyud mi. Salig lang Gyud, salig. Salig sa mong driver, o salig sa Ginoo, sa mga anghel, nagidala Gyud sa Ginoo. Masking wa na mi makita ang balay, salig lang Gyud, diretso mi. Hangtod na abot Gyud mi dito sa lugar. Pag abot na mo, duol din si Eli sa kuha na siya. May bay, nag-ampo ko sa Ginoo. Ana ko, Lord, ayaw pa ulan na. Please lang. Tanawa, wala nag-ulan no. Kinsay naghatag og faith sa bata? It's the Holy Spirit. Do you want to have that kind of faith? Do you want to have that kind of faith? Praise the Lord. Dili nagikan sa atoa. It is from the Lord. Sus, kung wa pa mi pagtuo sa Ginoo, basig ni uli migdabaw. Asa na mi nangadto? Kabalo mo pag mata na mo sa buntag. Praise the Lord, Sea of Clouds, tinuod yun. Unya, nibalik mi sa dala na amo ang giagian. Kabalo pa mo igsuon, the whole time, bakilid ang amo ang giagian. Masalamat kasi mga pag-ampo, amazing kayo, the whole time, bakilid. Sapa na among giagian. Pero it is the faith that God has put in our hearts to trust the Lord even when it was so dark. Even if nagud mi kabalo asa, pero kabalo mi nagigunitan mi sa Ginoo. Atong palakpakan atong buhing Ginoo. Praise the Lord. And that is the gift of the Holy Spirit sa atoa. And it is my prayer na kung unsa ang faith na naa sa akong pag-umangko na 7 years old na napaundang gyud sa Ginoo ang ulan, naaputaan na faith igsoon. Praise the Lord. Next is healing. It is praying for witnessing physical, emotional, and spiritual healing in others through divine intervention. Pastor Sammy, naka-absent mi og simba, nawag siya, bye, nganong absent man mo, wala lagi mo nagsimba. Pastor, nagsakit lagi si Hailey. Kaya numdum mo sa yung orange na multicab ni Pastor Sammy. Sus, pagka-ugma, Lunes, drive siya sa yung multicab, ato siya sa amuang balay. Ato siya sa mumbalay, iyahang gilayhan, sige, ampuan niya si Hailey. Kabalo ba mo akong anak, sugod ato, di na mangitag doktor? Pag magsakit siya, muha na siya, ma, ato ta Pastor Sammy, ma. Ano man, kay kabalo siya, nagtuo siya, na pag-ampo ni Pastor Sammy sa iyaha, giayo siya sa Ginoo. Praise the Lord, ingalang atong Ginoo, amen. Praise the Lord. I'll tell you a story sa ako ang iro. Ang among iro is a Labrador. Black siya na Labrador. Kana laging 3 times nimo siya dapat injectionan sa iyahang parvo. Kana gining wala naging nagpa-injection sa ikatulo, okay na na parvo ang among iro, which is mo na siyang pinaka-deadly na sakit para sa mga kanang purebred na iro. Pagka-parvo sa amo ang iro, mapansin man nimo kay weak na siya, kanang dili na siya mukaon, magsuka na siya. Kabalo na gyud ko na parvo na gyud siya. Pag nagsakit siya, ang pagawas na ko sa balay, naadan siya sa akong tiilan. Kabalo mo sa akong gibuhatig suon, gikarga na ko, gamay pa man to among iro, karon din ako makarga na ko na kayo. Gikarga na ko among iro, anak ko, Lord, ikaw, the same God ni Moses na nagtunga sa Red Sea. Ikaw ang Ginoo ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Joseph. Same God na ako ang giampuan karon, O God. Lord, ayuha ang amuang iro. Iro lang na ha. Kabalo mo siya nahitabo, church. Gidala na mo siya sa vet. Pag abot sa vet, ana ang veterinarian, kusgana sa inyong iro. Uy, dapat patay na ni siya ba? Gi-injectionan siya directly sa iyang spinal cord. And don't you know, among iro, 10 years old na karon. Amen, palakpakan na to, tumbuing Ginoo. Na-stress ko last week, kaya nakadakop na po siya ilaga, nastang dakuas ng sipata. Ano yung mong iro, oy? Because healing is a gift of the Holy Spirit. God can give that to us if ato agad siyang pangayoon. Unsa pa ang mga gifts? Na ang gift of miracles. I tell you, there are so many testimonies of miracles upon miracles happening. Dili lang sa una, but karon, because kaya na ihatag sa Holy Spirit. Prophecy. Don't you know that there are so many pastors today na bata pa lang sila, naanay tao na nag-speak, nag-prophesy sa ilang kinabuhi, that
that they will become a pastor, that they will become a leader of silang simbahan. Kay naay mga tao na naay gift of prophecy. Next is the discernment of spirits. Hadlok kay misamong pastor, youth pastor sa una, na siya discerning spirit. Kay ma-discern man na niya pag naakay gihimong sala. Unya, wala pa ganin mo gipangayag pasaylo sa Ginoo. Moto sa una, pag makasasala kay mga young people, hala, magtago-tago kay pastor. Kay mo ta si pastor, kumusta man ka? Pag ingunog kumusta, wala lagi, yag-yag ta ng mga sala. Kay naagay mga tao na naay discerning spirits. Ayaw kay mugduol kay Ate Olive. Kaya na siya discerning spirit. Unya, maglagot ka siya, nag-discern na po niya, buot na po niya, kaya na-discern na niya. Mo nang usahay, di ko mo ito kay Ate Olive. Mag-discern na discerning spirit si Ate Olive. Next is ang speaking of tongues. Don't you know that during the Pentecost, when the Holy Spirit was manifested upon its people, nag-speak in tongues ang mga tao. Nag-laughing in the Spirit, nag-singing in the Spirit, because that is this gift of the Holy Spirit. And there is also interpretation of tongues. Kaya na may mga tongues na dili na to masabtan, di ba? Naapoy mga tao na hatagan sa Ginoo og dihog na ma-interpret nila ang mga tongues na ginaingon. And kani, serving. Si Mama Susan, maugid niya hang gift. Grabe good mo serve si Mama Su. Makita ganyan na naibit-bit. Mudagan, Mama Su, mas tiguang makaskua, mas baskog mangko. Pero grabe good ang gift of serving ni Mama Su. I believe in this church, daghan kay gihatagan of gift of serving. Naapoy gift of teaching. Magtudlo. Di good ko, kung ko sa una, katong pag-college na ako, dapat mag-teacher ko. Di ko mag-teacher, kay teacher lang, di ba? Kung nag-engineering jud ko, tanawa, nag-struggle, di ba? Pero kabalo mo, after na ko 3 years of rest na wala ko'y ministry, wala jud ko'y gibuhat, gipares ko sa Ginoo, kabalo mo unsa ang gibalik sa ako sa Ginoo na ministry? Teacher, toddlers, 0 to 4 years old. Taod-taod di mong estudyante natulog. Nag-story pa ko na ako'y bit-bit na bata natulog. Napay taod-taod mangihi kay ang mama nakalimot og pa-diaper. Pero I tell you, when I started teaching kids, I have never felt so much joy, so much satisfaction. Why? Because it is a gift from the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. And the gift of encouragement. Naagoy mga tao na mutapad pa lang ka, ma-encourage na ka. Di ba? Musmile pa lang, ma-encourage na. Dili lang man kay gwapa sila o humot sila, kay naligo sila. Dili lang man ang ana. Kay naagid ang Holy Spirit sa ilaha. So, mangayo taana sa Ginoo and kani, gift of giving. I tell you the truth, church. Gihatag ni sa Ginoo sa ako ang na-gift, katong pobre kaayo ko. Katong wala na ko'y trabaho. Unya, grabe yun ang pag-speak sa Ginoo na ihatag. Kanang last money gani nimo, ihatag na nimo, I tell you, that is the gift from the Lord. And leadership. Dili tanan man, ingon diba, ingon daghan kasi klase pero dili tanan gihatagan sa Ginoo. So igsuon, kung ikaw gihatagan ka gift of leadership, I tell you, ang imuhang leader ma-discern na. Matingala ka mo, ana na lang na mag-lead good ka, pero dili lang ko, pastora, dili lang ko. Kisay nga na, pampuon, mag-closing prayer, opening prayer, matens. Pero nga nung pangutanon sa leader kasi, ma-discern na sa leader na naamoy gift of leadership. Igsuon, pag wala pa pod kagibutang sa leadership position, ayaw sa ipugos. Ayaw sa gyud ipugos. Kay basig, imuha ng gift pero not for this season. Kasi I personally, ang giftings na gihatag sa Ginoo sa kuha, wala niya gilamsam, wala niya giingon na, gihatag dayon dili. In the seasons of my life, hinay-hinay ginapakita sa Ginoo ang mga gifts na gihatag niya sa ako. Unsa pa, gift of mercy. Na ako'y kaila, birthday niya gahapon. Happy birthday. Kaning si Glenmar, maluluyon kini siya. Ana pa si Gamgam, pa, di gyud ta madato nimo pa. Kay mamalit mi, ko tahay ka nang naay mga tindahan, di ba, maglinya man ang tindahan. Mamalit mi diri,
Paglakaw niya sa unahan, na may tiguang na namaligya, same baligya, mupalit gihapon siya. Kaya maluoy man daw siya. Kupatay ning Kuya Glenmar, tanang agian na to, atuan yung palitan. Kaya maluoy siya. One time, niagi mi sa Maylanang, nakakita siya og mamang sorbetero, gabiin na to. Iyahan lang gibilin ang katong iyahang sorbetes na truck, dili cart. Unya, nagpungko siya, nag-ana lang yun siya. Ang pastora na si Jibay, wag yun kakita. Wag yun kakita. Si Kuya Glenmar, kita din niya sa iyang mata. Unya, gikan taglap explosion ato tana. Dayon, hala, ning U-turn gud siya, nangitag tubig. Siya among driver, no? Pero siya pa ninaog sa sakyanan, siya nangitag tubig. Kami dito, mga passenger princess, dito tanan sa sakyan. Ngita siya tubig, ngita og sudan. Unya, tuyok ni U-turn. Gibalikan namo. Gihatagan og kwarta, gihatagan og tubig, gihatagan og kanon. Kay naagoy gift of mercy. Naagoy mga tao na gihatagan gyud sa Ginoo na maluluyon kaayo. Ingon ko sa inyo kaganiha, lahi paghatag ni Paul sa context sa Corinthians, lahi pod sa Romans, lahi sa Ephesians. Now I want to bring all of us diri sa ato ang simbahan. Diri sa Church of God, sa ang ato ang ministry is WORDA. Worship, outreach, relationship, discipleship, and administration. I tell you, church, today, I believe that the Holy Spirit's gonna be upon us today, and He will pour out His Spirit, and there will be spiritual gifts upon spiritual gifts na iyahang i-endow and empower sa atua. But we will know na mauna siya ang spiritual gifts pag atuan ning gamiton sa ministry diri sa church. Dili ta mo sugot anang lingkod, pasinaw lang daw sa bangko, unya mo uli. Dili ta mo sugot ana. I know, I can really feel it na inyong mga kasing-kasing nagpanikad. Naagad mo'y desire to be in the church, to help the church, to take part in the church. But you know what? We need to be empowered by the Holy Spirit. We need the Holy Spirit to give us these kinds of giftings and ibutang pud ta niya. Kay dili magputa niya ibutang tanan diri as preacher. Oh, napulo ta diri mag-preaching, naunsa na taani, di ba? Naay hatagan sa gift of service, sa gift of giving, kanang mga dato diha na daghang extra naman ni. Sige, kabalo mo ang best friend, grabe gyud na yang gift of giving. Grabe na kay na siyang magsigig panghatag, sige na siya og panghatag. Last week na siya gihatagan na simple lang kaayo, kailangan day kaayo niya. Igsuon. Ready na ba ta mo dawat sa spiritual gifts from the Lord? Ready na ba ta? Amen. Number 4, truth about spiritual gifts is this. Love is the purpose of spiritual gifts. In 1 Corinthians chapter 13, ana pa si Paul, kung mag-speak in tongues ko, kung naa ko gift of prophecy, kung magsige kog panghatag, magsige kog serve, pero kung wala ko'y gugma, it will be all for nothing. The spiritual gifts that the Lord is gonna give us, the purpose is love. Dili para musikat ta, dili para musikat ang Church of God no. The purpose is love. Nganong manghatag ta because of love. Nganong mo serve ta because of love. Kanita na nagikan sa love. So, in conclusion, sige na ko inag 5 minutes ni Carl. In conclusion, spiritual gifts are not to divide, but to unite. Spiritual gifts is for the profit of all, and there are many different kinds of spiritual gifts. And love is the purpose of spiritual gifts. Now, let's ask the question, how will we receive these spiritual gifts from the Lord? Kinsa diri ang gusto makadawat og spiritual gifts from the Lord? Mingog amen. Mga 10 over 10 na inyong score. Sige ninyong amen. Praise the Lord. Kinsa diri ang nag-desire, nag-uros-uros gyud, pastora, gusto gyud ko makadawat og spiritual gift. Itaasa kamot mingog, praise the Lord. Praise the Lord. So, unsaon nato pag-receive the spiritual gifts from the Lord? Number 1 is, we must receive Jesus Christ as our Lord and Savior.
The moment that we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, the Lord will give us the Holy Spirit. Number 2, know that Jesus already promised to give us these gifts. Jesus said, the Holy Spirit will come and empower you. That is the promise of Jesus Christ. Dili lang sa iyang mga disciples sa una, but even to us today, God has promised that. And kani, pinaka-importante, in order to receive these gifts, we need to be in prayer and supplication. Pastora, dugay na lagi kay ko sa simbahan. Sige ra makugpasinaw diris bangko oy. Ano man kay ko oy? Congregation princess man kayo ko, pastora. Sige lang kog paminaw og wali. Apil lang kog Bible study. Nganong wala pa man ko kaapil sa mga ministry? Kay wala pa nimo gipangayo ang spiritual gifts. What did the people sa Pentecost time unsa ilang gibuhat? They stayed in the upper room, prayed. Wala sila nag-ampog isa ka adlaw lang igsuon. They prayed and prayed and prayed until the Holy Spirit came and empowered them. Church, the Lord is in the business of pouring out His Spirit and giving spiritual gifts to each and every one of us. Kaning simbahan na, dili ni siya simbahan sa mga naglingkod lang, but simbahan ni siya sa mga tao na nahigugma kay Kristo, na excited and willing to serve the Lord. If you have been in this church for 3 months, for 1 month, for 1 year, and you have that desire to serve the Lord, I tell you, God is in this place and He is ready to pour out His Spirit. Ang imuhang talent, imong natural capability, imuhang natural skills, mga professionals, God can use those skills and talents once you receive the spiritual gifts from the Lord. Igsuon, in prayer and supplication, let us come to the Lord and ask for these spiritual gifts. I tell you the truth, when we ask, ready na kayo ang Ginoo. Ready na kayo. The question is, are you ready? Ready na ba tayo igsoon? Amen. If you are ready, can I ask everyone to please stand up? Manindog na ninyong tanan. I'll just show to you the reflection questions. First question is, am I ready to receive the spiritual gifts God has for me? The second one is, what is keeping me from asking God for these spiritual gifts? Igsoon, why is it that for the longest of time you have not asked? Maybe we did not know that we can ask. God is telling us today, you can ask, and I will pour out my Spirit, and I will give you more than you think you could have. And number 3, what spiritual gifts God has already given you, and how can you use it to edify the body of Christ? Some of us have already been given the spiritual gifts from the Lord, but God is telling us right now, I can give you more. I can give you more, because this church is gonna be used by the Lord. And unsaon na sa Ginoo kitang tanan gamiton. Church, if you want to receive that spiritual gift from the Lord, can you just raise your hand? Pasag din ay muhang katapad, naapo na siya iyang pagstorya sa Ginoo. As a sign of surrender to the Lord. And if you are raising your hand right now, can I ask for something more? Can you come to the altar? Can you come to the altar and really say, Lord, I want to receive. If you are raising your hand right now, I am challenging you to come to the altar. This is the place right now where God will pour out His Spirit. If you are raising your hand right now, if you want to experience that Holy Spirit moving, manifesting in your life, come to the altar. Ayaw kahadlok igsoon. Oh, hallelujah. The Lord is in this place.
Lord, and I ask the pastors to please come and minister to the people, the leaders of this church to please come and let us lay our hands. Open your mouths in prayer. Lord, ask the Lord. Lord Jesus, I am ready, oh God, and I am willing. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. We praise you. Holy Spirit, reign down, yes, oh Lord. Rain down, oh Comforter and friend. Lord, we need your touch. Lord, we need your touch. Oh, the Holy Spirit reign. Holy Spirit reign. Oh, this is our prayer, oh Lord. Oh, rain down, fill this place. Rain down. Let your power fall. Let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, Holy Spirit, come, oh Lord. rain down. Let's sing, no eye has seen, no ear has heard. Let's sing loud. No eye has seen, no ear has heard, No mind has known no mind can know what God has in So open up heaven. So open up heavens, open it wide over your church and all of our lives. So open up heavens, open your Over your church. over this church and all of our lives. Let's declare. Open up Heavens, open Yes, it wide over your church and over. Let's declare. Open up heaven. So open up heavens, open it Pour out your wide spirit. Pour out your over spirit, your oh Lord. church and all of our Let's declare. Open up heaven. So open up heavens, open it wide over your church and all of our Let's sing, Holy Spirit, reign. Holy Spirit rain down, We pray. rain down. Oh, comforter and friend. Oh, comforter and friend, We declare, oh Lord. how we need your touch again. Holy Spirit rain down. So rain down, oh Lord. Rain down. Let your power fall. Let your power fall. Let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on Let your power fall. Let your power fall. Let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand. Let's declare, let your power fall. Let your power fall. Let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy
let us raise our hands. And as we raise our hands, let us believe that the Holy Spirit is upon us right now. That the Holy Spirit is giving us spiritual gifts. And we will experience so much more of God's presence. And as you lift your hands, you surrender your life to the Lord. Lord Jesus, our lives are not our own. And as we lift our hands with faith in our hearts, we receive the gift of the Holy Spirit. And Lord, we declare that we will see the manifestation of your indwelling and empowerment of the Holy Spirit upon this church. As I lay my hands, I declare in the mighty name of Jesus, receive the power, receive the anointing, receive the gifts that is from the Lord. Heavenly Father, O God, we thank you, O Lord. You said in your word that no eye has seen, no ear has heard, and no mind can know what God has in store for this church and for our lives, oh God. Lord, starting from this day forward, we are expecting something great, something wonderful, something amazing, something, oh God, that Lord will really turn and change the hearts of the people, oh God. And we lift our hands and we say, use us, use us, use us for your glory. We give you our lives, oh God. In the mighty name of Jesus, I declare anointing, power, spiritual gifts. In the mighty name, let's declare we receive it. Amen. Amen. We declare we receive it. Amen. Let's give a hand to our mighty God. Hallelujah. Hallelujah. As you return, may we ask everyone to remain standing and let us give God a big, big hand of praise. Hallelujah. Praise the Lord. It's been 4 Sundays that we are talking about the fire of the Holy Spirit. Tinood yun na we need fresh encounter from the Lord, fresh oil from the Lord. Ug magikan dapat sa ilalom pagpagawas, from the inside out. And praise the Lord for this church, that indeed all of us are on fire. Hallelujah. Mutuo ba na that we are on fire? Let's say it with me. We are on fire. Hallelujah. It's time to give God our portion, and we will honor the Lord with our substance. And by the way, kaganina natin announcement gikan sa atong Life Builder Student Center. So kay hapit naman ang bare months. So hapit na yun mo gawa si Jose Marichan, o kung unsa pa ng mga pinatugtog nato na mga pangpasko, kay tungod isa na lang yun kasimana, isa na lang, di ba, ka Sunday, next Sunday, kay mag-bare months na siya. And it is our desire na matabangan nato ato ang grantees, o atong mga sponsors, atong mga beneficiaries, I should say, sa atong Life Builder Student Center Incorporated. And we would like to invite you to get 1 canister, gold canister, coin canister, I should say. Coin canister nga kung nakatay extra na coin, ato ni isulod dinhi. No, kay para makatabang sa ato ang by the end of the month, amo na po siyang kolektahon. And kung kulang pang isa ka bulan, mangayo na pud mo sa amua or inyong ibutang dinhi ang sulod aron makatabang ta. And I believe by the end of December, dako pod ang ato ang mahatag sa ato ang mga grantees. So unsaon pagkuha, actually natay mga staff nga nasa gawas, unyang pagawas nato, get 1 ug ibutang ninyo inyong coin pag-abot ninyo sa inyong balay, o kung naamo karon, and then dalahon ninyo sa inyong balay, or pakita po ninyo sa inyong mga classmates, sa inyong mga kauban sa trabaho, or if you need sa inyong mga workplaces, you can have 1 or 2 para makatabang kita sa Life Builder Student Center. So thank you very much, and as we continue to honor the Lord with our substance, sige daw ato ipataas atong kamot ug ato ang mga
tithes and offerings, and we're going to recite our declaration beginning now. This is a new season and a new opportunity to give generously and cheerfully, trusting in the Lord's promises. With faith-filled heart, I declare, in the name of Jesus Christ, financial blessings, favor, breakthrough are upon me and upon the members of this church. This is a year of abundance, provision, and increase. We believe that, Lord. I will remain faithful in supporting the work of God and committed to doing His will. I give cheerfully, knowing that God will supply all my needs. I declare breakthrough in our businesses, breakthrough in our jobs, breakthrough in our families. The sources of my income are protected and the work of my hands is blessed. As I sow into His kingdom, I will reap a bountiful harvest by the power of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Ginoong Diyos na makagagahom sa tanan, among amahan, si Ginoong Jesucristo nga nagpakamatay sa krus sa Kalbaryo, tag-iya sa langit o sa yuta atong among amahan nga nasa langit. Holy Spirit, you are with us. And Lord, right now as we raise our tithes and our offerings, Lord God, how many times, oh God, nag-aampo yun mi, nga imo yun ming tabangan sa among pang-adlaw-adlaw na pagginahanglan. And true enough, with your miracle and with your grace, oh God, adlaw-adlaw na yun mi matungtong na pagkaon sa matag adlaw. Adlaw-adlaw, oh God, na yun mi pampamasahe, pang tuition fee sa mga anak. Adlaw-adlaw, oh God, na pag yun mi mahatag sa uban ng managkinahanglan. Tungod na sa imuhang kaayo sa amuhang mga kinabuhi. And Lord, it's just a kind of fitting that we will give this back to you, oh God. And may our spoken words sa pagtungo na mo diha kanimo, mo release gayud ang gahom, oh God, nga mausab yun nimo among tagsa-tagsa na kinabuhi. We give with joy, we give with trust in you, oh God. We continue to trust in your abundant provision because we believe, oh God, nga ikaw walay pagkabal, hindi nagausab ang imong paguna-una. And when you say you will provide, you will provide. And if you will say you will heal, you will heal, oh God. And I know and I believe, oh God, wala imposible diha kanimo because all things are possible in you. Salamat, Ginoo, sa mga pagtulunan ng mga maayo na naghahatag sa among wisdom and knowledge. And most of all, salamat kaayo, Ginoo, sa mga panalangin na financial, material kay mong gina-provide sa mo, along with mental, psychological, and above all, Lord, spiritual. Once more, oh God, we give you the glory and honor. Thank you for your abundant provision. In Jesus' name, amen and amen. Butang na nato ang atong mga tithes and offerings sa atong offering glass bin nga nasa tunga, mga baskets food nato na nasa kiliran, and also the offering glass bin in front of you. Ayan, no? So hulato nato ang mga kauban nato, no? Maghatag na o pakabutang sa ilaha mga tithes and offerings sa atong mga baskets. Hallelujah. Thank you kaayo sa inyo ang pagkamaayo. In fact, nahuman na nga to ang renovation dining Dapitas. It is our right side portion. And the Lord really provides. Even though makaingon ta, Lord, kamating na lang magyud ang sulod sa amo ang mga pitaka sa mga bulsa. But you know what? The faith na maski paggamay kaayo, mudako, yun nagmudako if we'll put that in the Lord's hands. Hallelujah. Walang hanggang magpupuri sa'yo. Let's sing it with all of our hearts. Walang hanggang magpupuri sa'yo. Walang hanggang ika'y awitan ko. Itataas ko ang dakilang ngalan mo. Dahil ikaw, Diyos ng buhay ko. Sa biyaya mo'y ako'y nabubuhay. Sa pag-ibig mo'y ako'y nagkakumulan. Kaya ang nais ko, ang purihin ka, Jesus. Dahil ikaw, ang asa ng buhay ko. Walang hanggang magpupuri sa'yo. Walang hanggang ika'y awitan ko. Itataas ko ang dakilang ngalan
Diyos ng buhay ko. Itataas ko ang dakilang ngalan mo, dahil ikaw, Diyos ng buhay ko. Itataas ko ang dakilang ngalan mo, dahil ikaw, Diyos ng buhay ko. Si Jehovah magabantay kanimo gikan sa tanan nga kadautan. Siya magabantay sa imong kalag. Si Jehovah magabantay sa imong paggula o sa imong pagsulod sukad karon ngadto sa umalabot o sa walay katapusan. And may the love of God the Father and the grace of our Lord Jesus Christ and the sweet communion and fellowship of the Holy Spirit will be with us now and forevermore. And the people of the Lord will shout, Amen and amen. Thank you. Pagkuha mo canister sa pagawas. God bless you. See you again next Sunday. Thank you.